اسی ڈاکٹر شہباز کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی بیل لندن سے نہیں ملی۔ یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کے اوپر ہو رہی تھی۔ ٹوٹل 6,77,000 جو 6,77,000 UK پاؤنڈ ہیں ان کے اوپر یہ انویسٹیگیشن تھی۔ دو اس میں مین سورسز تھے۔ ایک جو باکلے اسٹریٹ والا انہوں نے اپارٹمنٹ بیچا، جو پہلے کلیم کیا تھا کہ وہ انیل مسرت صاحب سے ادھار پیسے لے کے انہوں نے خریدا، وہ اس کو جب بیچا وہ تقریباً 3,90,000 پاؤنڈ کا تھا۔ وہ والا پیسہ شہباز شریف نے واپس سلمان شہباز کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار احمد سے یہ جیب خرچ کی مد میں، اپنا خرچہ کرنے کی مد میں، مجھے نہیں پتا وہ ان کی ATM ہیں، یہ ان سے زکوٰۃ لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، یا لوٹا ہوا پیسہ ان کے تھرو وائٹ کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، یہ انہوں نے جواب دینا ہے۔ یہ میرے سوال ہیں کہ وہ کس سلسلے میں نے جیب خرچ کے پیسے دیتے رہے۔ تو جو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں یہ جو 2 ٹرانزیکشنز تھیں، صرف ان کے بارے میں یہ ایک تحقیقات تھیں۔ جو تحقیقات کے اوپر فنڈز فریز کیے گئے تھے ان کو انفریز کیا گیا۔ یہ تحقیقات آج بھی جاری ہیں، یہ تحقیقات ختم نہیں ہوئی، اور اس میں شہباز شریف کو نہ کوئی بیل ملا، نہ کوئی بیل آرڈر، نہ ان کا اس میں کہیں پر نام آیا۔ تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پھر میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے ایک اور جھوٹ بولا کہ ان کو لندن سے بیل ملی ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بیل ملی ہے تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی بیل آرڈر جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیں، سارے میڈیا کے سامنے آ جائے گا اور میں غلط قرار پاؤں گا۔ یا اگر کلوزر ہو گیا اس کیس کو بند کر دیا گیا، اس کی انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے، آپ دودھ کے دھل گئے ہیں وہاں سے، تو پھر بھی آپ اس کا بھی کلوزر کا جو آرڈر ہے اس کو بھی آپ ٹویٹ کر دیجئے، عوام کے سامنے آ جائے۔ اور یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتا دیجئے جو آپ سے پوچھے ہیں سوالات، کہ یہ جو ملک مقصود چپڑاسی ہے، ہم نے تو آپ کو ڈاکومنٹس دیے ہیں، یہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں ان ٹرانزیکشنز کے ساری کے۔ یہ جو ملک مقصود چپڑاسی ہے، ان کے اکاؤنٹس میں یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس پڑے ہیں، ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، یہ تقریباً 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں۔ یہ جو ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ارب نکلے ہیں، پھر مسرور انور، پھر عبد الجبار، یہ تقریباً کوئی 15-16 لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں سے 16 ارب روپیہ، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی PN ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی 9,000 تنخواہ والا ہے، کوئی 15,000، کوئی 25,000۔ ان کے اکاؤنٹس میں جو آپ نے پیسہ ڈلوایا جعلی طریقے سے اور پھر نکلوا کے آپ لوگوں نے اپنے گھر خریدے، کوٹھیاں خریدیں، کاریں خریدیں، آپ کو جواب ان کا بھی دینا پڑنا ہے، اور آپ کو لندن میں بھی لوٹی ہوئی دولت کا جواب دینا پڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دوبارہ تیسری بار آپ سے یہ ریپیٹ کروں گا کہ آج آپ نے جھوٹ بولا، آپ ہر دفعہ جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ انگلی لہرا لہرا کے جھوٹ بولیں تو شاید وہ سچ ہو جاتا ہے، ادھر سے ہاتھ پھیر کے ایسے کر کے بات کریں تو سچ ہو جاتا ہے، پھر اسی ہاتھ کو واپس پھیریں تو سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ سچ جو سچ ہوتا ہے وہ بولنے سے سچ رہے گا، جھوٹ جتنے مرضی میسنے منہ کے ساتھ آپ بولیں میری بہن، وہ جھوٹ ہی رہنا ہے۔ تو میری میسنی باجی، آپ ہر دفعہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرتی ہیں۔ سادہ جواب ہے آپ سے کہ ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کس نے ڈالے تھے؟ کسی پھپھو نے ڈالے تھے، چاچے نے، کسے پھپھڑ نے پائے سان، کس نے ڈالے تھے؟ کیا یہ بھی آپ کے ATM تھے جیسے آپ نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے، آپ کے قطری جو ہیں وہ آپ کے ATM ہیں اور انہوں نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے؟ نہ تو آپ نے ان کا کوئی ثبوت دیا، اور نہ اب آپ ملک مقصود چپڑاسی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور NCA کی جو تحقیقات ہے اس پہ آج آپ نے دونوں پاؤں، میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں، آپ نے جوڑے ہوئے تھے دونوں پاؤں، اور اوپر سے انگلیاں ایسے ایسے کر کے پورا پکا میسرا منہ بنا کے آپ جھوٹ بول رہی تھیں۔ اور جھوٹ آپ میری بہن کیا بول رہی تھیں کہ شہباز شریف کو بیل مل گئی ہے، تو آپ دکھا دیجئے بیل کا آرڈر۔ بالکل شہباز شریف کو کوئی بیل نہیں ملی، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ہی نے میسیجز کر کے، وہ آپ ہی تھی میری میسنی باجی جنہوں نے ہمارے 3-4 معزز ہمارے دوستوں کو پھنسایا ہے بیچارے، وہ میں ان کے نام نہیں لیتا چلیں، انہوں نے یہ جعلی جھوٹی خبر دے دی کہ شہباز شریف کو لندن میں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اب وہ مقدمے بھگتتے پھر رہے ہیں، پیمرا میں ان کے خلاف آرڈر ایشو ہوا ہے کہ وہ معافی نامہ ایئر کریں یہ جھوٹی خبر دینے کے اوپر۔ آپ خود بھی جھوٹ بولتی ہیں، آپ لوگوں سے بھی جھوٹ بلواتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں
जो नॉर्मली लोग होते हैं कि वो जब सो जाते हैं तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे मरियम सफदर साहबा हैं, वो जब भी बोलती हैं झूठ बोलती हैं, लेकिन जब वो चुप रहती हैं तो झूठ नहीं बोलती। लेकिन आपका वो मकाम है कि आप जब सोई होती हैं तो आप आदत से इतनी मजबूर हैं कि आप ख्वाबों में भी झूठ बोलती हैं। आप इस कदर झूठी फफे कुटनी हैं मेरी बहन कि आपको झूठ के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो आज फिर आपने नेशनल मीडिया पे बैठ के ये कहा कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई, तो हम तकाजा करते हैं कि वो बेल ऑर्डर जो है वो आप लाएं सामने। कल एक जब अदालतों में केसेस चलते हैं तो मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो रिमार्क्स भी देती हैं, सवाल भी करती हैं। दोनों पार्टीज के वकला से उन्होंने मुश्किल और आसान सवाल करने होते हैं। तो अदालत ने सवाल किया एक जज साहब ने जो ट्रस्ट डीड थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या वावेला मचाया गया। हालांकि बात बड़ी सादा सी है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने फलां अपार्टमेंट कब खरीदे तो आपको उसकी रसीद देनी चाहिए। जब आप उसकी ट्रस्ट डीड देंगे और उसमें कैलबरी फॉन्ट यूज करेंगे और वो फॉन्ट उस टाइम मौजूद ही नहीं होगा मार्केट में जो आप नीचे डेट लिखेंगे, तो आपकी जागसाई तो होगी, आपके लिए शर्मिंदगी का बायस तो होगा, आपकी फिर इज्जत अफजाई तो बनती है मीडिया पे भी और सियासी स्पेस में भी। तो आप लोग ऐसी हरकतें ना करें जिससे बाद में आप लोगों को दुश्वारी का सामना हो। तो आपने जितनी भी बार अदालतों में, पिछली दफा जैसा मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में बैठ के आए, 7 किराए की एम्बुलेंस लेके आए और वहां पर आके ये बताया कि मैं इस एम्बुलेंस के अंदर लेट के आया हूं, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वाजे है। तो हमने आज ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब ने ये तकाजा कर दिया है, हम फॉर्मली मूव करेंगे, इसके साथ भी दोबारा तकाजा करेंगे कि आपका आपके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, आपने इतनी ज्यादा कभी कोरोना करवा लिया, कभी कमर में दर्द करवा लिया, कभी कौमी असम्बली का इजलास, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, तो आपने ये तमाम बहाने करके इस केस को बहुत लटका लिया। अब फाइनली खुदा करके आपके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। तो हम चाहेंगे कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो इसके बाद मुकदमे की तमाम जो कार्रवाई है, ताकि मीडिया को पता चले कि आप लोग अंदर किस तरीके से पांव पड़ते हैं और बाहर आकर आप कौन कौन सी बातें करते हैं। तो मेरे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 तकाजे हैं, अगर वो पूरे नहीं करते तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई झूठों का अवार्ड बनना चाहिए जिसका ताज बनाना चाहिए, और वो मेरी मीसनी बाजी मरियम औरंगजेब के सर पर हमें सजाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेशनल टीवी पे बैठ के हर रोज झूठ बोलती हैं। आज उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बाइज्जत बेल मिल गई है, तो वो ऑर्डर दिखा दें जो बेल मिली है, या आपने ख्वाबों में जो झूठ बोलती हैं आप, वो उसी झूठ का एक जो है वो प्रोसेस है। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, हर रोज कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है, हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है। आप मैदान में आइए, अभी ये फरवरी भी आ रहा है और मार्च भी आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है। अभी तो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, आपको बताएंगे कि किस किस जिले में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन किसकी टिकट लेता है। आखिरी बात सिर्फ बता देता हूं आपको, उसके बाद आप अपने घर को खुद ही जरा ध्यान कर लें कि तकरीबन 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं। उनमें से 2 लोगों ने आपकी पिछली मीटिंग में यह कहा कि हम इस्तीफे देने को तैयार हैं। जब उनसे तकाजा किया गया, उन्होंने कहा इस्तीफे देने को तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो भगौड़े बने हुए हैं वो वापस आए। तो अगर वो वापस आएंगे, यहां मुल्क में आके क़यादत करेंगे, तो वो लोग इस्तीफा देंगे, ये उनका जवाब था। तो वो 2 हैं, 22 उनके साथ और लोग हैं। जब मौका आएगा तो आपके सामने ले आएंगे। अभी आपको सेनेट में सामने ला के दिखाया कि आपके कायदे हिस्ब इख्तलाफ हों या नून के सेनेटर हों या पीपल्स पार्टी के, हमारी डिजायर पे या वो सेनेट में आते नहीं, और अगर आते हैं तो आपको पुरानी बात याद है कि वो खाना भी आपसे खाते हैं, हल्फ भी कुरान पे आपको देते हैं, लेकिन वो वोट फिर वहां डालते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि डालना चाहिए, क्योंकि आपने माल ही ऐसा उठाया हुआ है मार्केट से कि आपके साथ बार बार ऐसा होता है। लेकिन 36 बार आप पहले भी नाकाम हो चुके हैं, मैंने पहले भी कहा था। अब 37वीं बार आप दोबारा तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह आप दोबारा नाकाम होंगे। लेकिन कौम को 2 सवालों के आपने सिर्फ जवाब देने, लंबे नहीं। कतरी आपके एटीएम क्यों थे और उन्होंने वो आपको अपार्टमेंट क्यों दिए थे लंदन वाले, वो आम पाकिस्तानी को क्यों नहीं देते? और दूसरी बात, मलक मकसूद चपड़ासी और उसके साथ जो दूसरे 15 लोग हैं, मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब डाला गया, वो क्यों डाला गया? ये सारी दस्तावेजात यहां मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि कब कब अकाउंट में पैसे डाले गए और कैसे आपने निकाले, वो क्यों, आप कहां से आया वो पैसा, किसने दिया वो पैसा, वो किसने दिए थे ये झुमके?
किसने पहनाए थे ये झुमके, ये जवाब आपको देना पड़ना है। और जब आप ये जवाब दे दें उसके साथ प्लीज ट्वीट कर दीजिएगा जो शहबाज शरीफ साहब की बेल के, आपने कहा लंदन से उन्हें बेल मिल गई जो आपने झूठ बोला है उसके भी, और अगर ये मुकदमा खत्म हो गया तो उसका भी ऑर्डर कर दीजिएगा। ये मुकदमा भी जारी है, मीन भी जारी है। अभी सिर्फ अनफ्रीज हुए हैं वो 6,77,000 जिसमें आपने झूठ बोला हुआ है कि अनिल मुसर्रत से आपने उधार लेकर ये अपार्टमेंट लिया था, जब बेचा तो सारे पैसे अपने बेटे को दे दिया आपने। तो ये सारी चीजों के आपको जवाब देने पड़े हैं। जितना भी आप झूठ बोलेंगे हम आपका पीछा करेंगे। जितनी आपको डील की बात नहीं कर रहा, लेकिन ढील जितनी आपको मिलनी थी, जहां जहां से मिलनी थी मिल चुकी। अब आप हैं, मलक मकसूद चपड़ासी है और उसी कमरे में डांग लेके खड़ा है इमरान खान। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था आपको कि इमरान खान के सामने जब कोई करप्ट आदमी होता है तो फिर वो डांग मारते हुए ये नहीं देखता कि वो हड्डी पे लग रही है कि पसली पे लग रही है। अब आप लोगों ने जवाब देना है। इंतकाम अगर आपके सामने हुआ है तो रसीदें दे दें, इंतकाम खत्म हो जाएगा, आपको अगली बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अवाम को किसी एक दिन सच बोलेंगे। जिस दिन आप सच बोलेंगे, मेरा आपसे वादा है, वजीर आजम दफ्तर की तरफ से ऑफिशियली ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन आपके टब्बर में कोई बंदा भी सच बोलेगा हम पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान करेंगे, सरकारी जश्न का ऐलान किया जाएगा उस दिन, जिस दिन आप में से कोई एक शख्स भी सच बोलेगा। इसके साथ साथ हम आपके लिए एक और तोहफा अगले हफ्ते में ब्रेक करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।